qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort et il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté aux cieux. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Tu crois en l'Esprit Saint. Tu crois la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen.
Père céleste, tu es la lumière, la vérité et la vie. Merci de nous avoir donné ton Fils unique Jésus, de l'avoir crucifié sur la croix et de nous avoir rachetés de nos péchés. 빛이요 진리요 생명이신 하나님 아버지, 독생자 예수님을 이 땅에 보내시고 십자가에 못 박혀 죽게 하심으로 죄로 죽을 수밖에 없던 저희들을 구원하시며 자녀 삼아 주신 은혜 감사드립니다. S'appuyant sur le sang de Jésus, nous te rendons ce culte. Ouvre les portes célestes et reçois nos louanges. Nous te rendons toute la gloire. Dirige-nous vers toi et remplis-nous de ta vérité et de ta vie. 이 시간 예수 그리스도의 보혈에 의지하여 하나님께 나와 예배드리오니 하늘 문을 여시고 이 예배를 받아주시며 이 예배를 통해 하나님 한 분만 영광 받으시옵소서. 하나님의 거룩한 임재 가운데로 저희들을 인도하셔서 저희들이 하나님을 만나고 진리와 생명의 말씀으로 채워지는 축복의 시간이 되게 하여 주시옵소서. Depuis l'année dernière, nous nous souffrons de l'épidémie. Merci de nous avoir donné la grâce de développer des vaccins, mais beaucoup de pays ne peuvent pas encore y avoir accès. Et entre-temps, les variants de virus circulent dans le monde entier. 작년부터 지금까지 지구 곳곳에 퍼진 코로나 전염병으로 인해 이 땅의 많은 사람들이 너무나도 큰 고통에 힘들어하고 있습니다. 하나님의 은혜로 백신이 개발되고 또 접종이 시작되긴 했으나 아직도 많은 국가에서는 백신을 구하지 못하고 있고 또한 변이 바이러스까지 창궐하여 더욱더 암담한 현실 속에 있습니다. Seigneur, nous confessons que nous sommes impuissants et très faibles. Aie pitié de nous, que les pays coopèrent pour partager les vaccins et qu'ainsi nous puissions tous sortir de cette situation pandémique. 인간이 얼마나 나약하고 무능한지 깨닫고 고백합니다. 이 시간 주님께 엎드려 간구하오니 긍휼의 하나님 모든 나라가 협력하여 전 세계 백신이 잘 보급되게 하셔서 지구촌 모든 사람들이 팬데믹의 이 어려운 상황에서 속히 벗어날 수 있도록 도와주시옵소서. Protège les missionnaires de l'épidémie, remplis leurs besoins et bénis-les dans leur ministère. Bénis aussi leurs enfants, qu'ils soient en bonne santé et qu'ils grandissent avec ta sagesse. 코로나 팬데믹의 위험 속에서도 세계 곳곳에서 복음을 전하기 위해 수고하시는 선교사님들의 안전을 지켜주시고 또 필요한 것들을 채워주시며 그 땅에 복음이 전파되는 은혜를 허락하여 주시옵소서. 선교사님들의 자녀들이 안전하고 지혜롭게 자라도록 축복하여 주시옵소서. Bénis nos suivants et les fidèles du culte en français pour que nous nous aimions de l'amour de Dieu, grandissions ensemble dans la foi. Qu'ainsi nous puissions apporter cette bonne nouvelle aux pays francophones. 방성기 목사님께 기름을 부으셔서 프랑스어 예배 공동체가 사랑으로 하나가 되고 믿음 안에서 성장하여 프랑스어권의 복음을 전하는 소명의 공동체가 되게 하옵소서. Merci aussi d'avoir donné à Monsieur Tineve le cœur de partager la parole avec nous depuis la France. Mais Seigneur, nous prions de nous envoyer un nouveau verger qui nous forme et qui nous dirige vers le bon chemin. 디네베 목사님을 통해 참으로 귀한 생명의 말씀을 공급받을 수 있게 하심에 감사드립니다. 하지만 저희들과 함께하며 공동체를 이끌어 주실 프랑스어권 목사님을 보내주시기를 간구합니다. Bénis Monsieur Tineve qui va prêcher dans un instant. Que la parole nous renouvelle et nous aide à devenir des fidèles serviteurs. 이제 티네베 목사님께서 말씀을 선포하실 때 저희들의 마음이 새로워지고 더욱더 신실한 믿음의 백성이 되도록 도와주시옵소서. Bénis tous les serviteurs du culte, dont la chorale, les interprètes et les techniciens.
Au nom du Seigneur Jésus qui règne en nous. 아멘. 예배를 통해 위에 통역과 찬양과 영상 등으로 수고하는 성기민들에게 성령의 충만함과 넘치는 은혜와 기쁨을 더하여 주시옵소서. 우리 안에 살아 역사하시는 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Bonjour Gérard, 여러분 안녕하세요. Nous sommes contents de nous retrouver devant le Seigneur pour méditer sa parole. 하나님 말씀 묵상하기 위해서 이렇게 한 자리에 모이게 되어 너무 기쁩니다. Et nous allons donc continuer de méditer le texte dans Luc chapitre 7 versets 36 à 39. 계속해서 누가복음 강의 설교를 할 텐데요. 오늘 누가복음 7장 36절에서 39절 말씀입니다. Nous allons donc lire ce texte maintenant. 함께 읽겠습니다. Un des pharisiens pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici qu'une femme pécheresse, qui était dans la ville, sut qu'il était à table dans la maison du pharisien. Elle apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière, à ses pieds. Elle pleurait et se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Puis elle les essuyait avec ses cheveux, les embrassait et répandait sur eux du parfum. À cette vue, le pharisien qui l'avait invité dit en lui-même: si cet homme était prophète, il saurait qui est la femme qui le touche et ce qu'elle est, une pécheresse. Ça fait des années que je connais ce texte et chaque fois que je le lis, ça touche vraiment mon cœur d'une manière particulière. 이 본문 말씀을 제가 안 지 굉장히 오래됐는데도 불구하고 읽을 때마다 큰 감동이 있는 본문입니다. Jésus veut nous faire connaître son Père. 예수님께서는 우리에게 아버지가 어떤 분인지를 알게 하고 싶으십니다. Il veut nous faire découvrir l'amour parfait de son Père pour nous. 또한 우리를 향한 아버지의 그 온전한 사랑이 무엇인지도 맛보게 하고 싶어 하십니다. La Bible dit que lorsqu'on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. 말씀에 기록되기를 우리가 하나님 바라볼 때 우리 안에 기쁨이 빛난다라고 써 있습니다. Il y a un problème au niveau du... 기술적인 문제가 있는 것 같습니다. Voilà, on va continuer. L'apôtre Paul aussi dit qu'on doit se réjouir. Réjouissez-vous, je le répète, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. 또한 사도 바울은 이런 얘기를 했죠. 기뻐하라, 주 안에서 항상 기뻐하라. Et ce qui nous donne la véritable joie dans le cœur, eh bien, c'est de découvrir l'amour de Dieu, le Père, et de Jésus pour nous. 이 모든 말씀을 정확히 보면 우리에게 진정한 기쁨이 올 때는 우리가 하나님 안에 거할 때만입니다. C'est pour ça qu'il est écrit que Jésus est la lumière du monde. 그래서 말씀에 기록되기를 예수님 세상의 빛이다라고 합니다. Il nous révèle qui est son Père. Il nous révèle aussi qui nous sommes réellement dans notre cœur. 예수님을 통해서 아버지가 누구인지 또한 진정 우리가 누구인지를 깨닫게 해주시는 분입니다. Ici, Jésus est entré chez un pharisien pour manger suite à son invitation. 예수님께서 어느 바리새인으로부터 초대를 받으셔서 그 집에 가셔서 식사를 하실 계획입니다. Mais peu de temps après que Jésus soit entré dans la maison du pharisien, voilà qu'il y a une femme qui entre aussi à son tour. 주님께서 이 바리새인 집에 들어가신 지 얼마 안 돼서 곧바로 어떤 여인이 따라 들어갑니다.
Et toute la ville connaissait cette femme. 근데 이 여인은 모든 사람들이 알고 있어요. Elle était connue comme étant une femme pécheresse. 기록되기를 이 여자를 죄인이라 부릅니다. C'était peut-être une femme qui avait commis l'adultère, qui vivait dans l'adultère, 어쩌면 이 여자는 간음하는 사람이었고, ou c'était peut-être même une prostituée. 어쩌면 창녀일지도 모르겠습니다. Alors, lorsque Simon a vu cette femme entrer chez lui, il a été horrifié. 그래서 이 여인이 집에 들어오는 걸 보고 시몬이 굉장히 화가 났습니다. Il a été scandalisé parce que il ne voulait pas de cette femme dans sa maison. 어떻게 저런 여자가 우리 집에 들어올 수가 있어라고 생각하면서 굉장히 혼란스러웠을 겁니다. Parce que Simon savait très bien, comme tous les autres pharisiens, ce que la parole de Dieu disait de ce genre de personnes. 왜냐하면 시몬뿐만이 아니라 이 당시 모든 바리새인들은 성경에서 창녀를 어떻게 취급하는지 너무나 잘 알고 있기 때문입니다. Et nous pouvons lire dans l'évangile de Jean, chapitre 8, ce qui s'est passé. 저희가 잠깐 요한복음 8장을 좀 찾아보겠습니다. Nous lirons à partir du verset 3 jusqu'au verset 11. 요한복음 8장 3절에서 11절입니다. Alors les scribes et les pharisiens amènent une femme surprise en adultère, la placent au milieu et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a prescrit de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur la terre. Comme il persistait à le questionner, il se redressa et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché lui jette le premier la pierre. » De nouveau, il se baissa et se mit à écrire sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, à commencer par les plus âgés et jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, Jésus se redressa et lui dit, « Femme, où sont tes accusateurs? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, désormais, ne pêche plus. » Nous voyons ici très bien ce que les pharisiens pensaient d'une femme qui vivait dans la débauche. 가늠하는 여자들의 삶에 대해서 지금 요한복음 8장은 굉장히 상세하게 그리고 있습니다. Pour eux, elle devait être mise à mort, elle devait être lapidée. 이 여자는 돌에 맞아 죽어 마땅한 사람입니다. Et Jésus ne contredit pas la loi. 그리고 주님께서는 율법이 틀렸다라고도 말씀하지 않으셨어요. Mais il dit que c'est la personne qui n'a jamais péché ou qui n'a jamais fait ce que cette femme a fait, eh bien, qui pourrait lancer le premier la pierre. 근데 주님께서 돌려서 말씀하셨죠. 한 번도 죄를 짓지 않거나 한 번도 간음을 하지 않는 사람이 먼저 돌을 들어서 쳐라라고 하셨습니다. Et ici, nous découvrons que Jésus est vraiment Dieu lui-même. 이 말씀 읽어보면 예수님은 정말 하나님이라는 사실을 우리가 볼 수 있습니다. Il connaît chaque personne parfaitement. 주님께서는 개개인을 굉장히 잘 알고 계십니다. Et il sait très bien que personne ne pourra lancer la pierre, car tous, ils ont péché. 또한 모두가 죄인이기 때문에 누구도 이 여인에게 돌을 던질 수 없다는 것도 아셨습니다. Et en plus, Jésus est la lumière, c'est lui qui éclaire leur cœur pour qu'ils soient conscients qu'ils n'ont pas le droit de lancer la pierre.
또한 주님께서는 빛이시기 때문에 주님께서 오실 때 사람들의 마음이 밝혀서 본인도 죄인이라는 사실을 깨닫게 됩니다. D'une manière ou d'une autre, tous ces gens sont aussi coupables devant Dieu que cette femme. 뭐 죄의 크기가 다를 뿐이지 이 장소에 모였던 모든 사람들도 이 여인과 똑같은 죄인입니다. Jésus nous parle aussi d'un pharisien qui était entré dans le temple pour prier. 주님께서 또 다른 비유를 들으셨는데 이번에 어떤 바리새인이 성전에 들어가서 기도를 하고 있는 장면입니다. Et dans le temple, le pharisien, il remercie Dieu parce qu'il n'est pas comme les autres hommes. 그리고 이 사람이 이렇게 기도합니다. 하나님 감사해요. 제가 저들과 다름을 인하여 감사드립니다. Le pharisien, il dit à Dieu, mais les autres hommes, ce sont des voleurs. 하나님 저들은 도둑이고요. Ils vivent des vies injustes. 저들은 불의하게 살고 있고 Ils commettent l'adultère. 그리고 가늠한 자들입니다. Et c'est pour ça que lorsqu'il voyait une femme comme ça, il pouvait dire à Dieu, mais cette femme, elle a volé le mari d'une autre femme. 그래서 이 사람은 기도할 때 이렇게 기도했어요. 저 여자는 가늠한 여자인데 가늠이란 다른 여자의 남편을 뺏은 자가 아닙니까? Peut-être elle a même volé le mari de plusieurs femmes. 어쩌면 수많은 여인들의 남편을 빼앗아간 자일지도 모르겠습니다. Elle a brisé le cœur de toutes ces femmes. 수많은 아내들의 마음을 상하게 한 자입니다. Elle a brisé le cœur de leurs enfants. 그들의 자녀도 상처받았고. Elle a brisé le cœur des parents de ces femmes. 또한 이 식구의 부모들도 상처를 받습니다. Donc, cette femme a brisé des familles entières. 그래서 이 여인 하나로 인해서 수많은 가정들이 깨어졌습니다. Parce qu'elle a volé des hommes. 왜냐하면 가정의 아버지들을 훔쳐갔기 때문에. Elle a volé leur cœur, elle a volé leur affection. 그들의 육체를, 그들의 마음을 빼앗은 자입니다. Mais le pharisien qui priait dans le temple, il disait, moi je n'ai jamais volé personne. 근데 성전에서 기도한 이 바리새인은요 이렇게 기도합니다. 하나님 저는 한 번도 남에게 이런 짓을 한 적이 없어요. Moi, je jeûne 2 fois par semaine. 저는 일주일에 2번 금식 기도하고요. Et moi, je donne ma dîme de tous mes revenus pour le temple. 그리고 제가 월급 받은 거에 대한 헌금은 늘 성전에 바칩니다. Et derrière cette parabole, on voit que Jésus a envie de parler à ce pharisien. 주님께서 이 비유를 드셨을 때는 이 바리새인에게 어떤 하고자 하시는 말씀이 있으신 것 같습니다. Jésus a envie de lui dire, mais ce que tu as fait, c'est très bien. 주님께서 이렇게 말씀하셨어요. 그래, 너가 한 일은 참 잘했다. Mais je voudrais juste te poser une question. 근데 내가 하나만 물어볼게. Ce que tu fais là, tu le fais pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui te motive à faire ces choses? 너가 지금 하는 이 일이 왜 하는 건지 알 수 있을까? Est-ce que c'est par amour pour Dieu que tu le fais? Ou est-ce que... Pardon. Pardon. 하나님을 사랑하기 때문에 지금 이런 기도를 드리는 거야? Ou est-ce que tu fais cela dans le but de vouloir être admiré par les autres? 아니면 다른 사람들이 너를 높이게 하고자 지금 이런 기도를 드리는 거야? Parce que les prostituées ou les femmes adultères, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont voulu attirer les regards des autres vers elles. 간음하는 여인이나 창녀들은 다른 사람들의 시선이 자기에게 오게끔 하는 것이 목적입니다. Tout ce qu'elles faisaient, c'était pour attirer le regard des hommes sur elles. 지나가는 남자들이 자기를 쳐다봐야만 일이 이루어지겠죠. Voilà ce qui caractérisait une prostituée ou une femme adultère.
장녀 혹은 간음한 여자들은 이런 모습이 있었습니다. Mais les pharisiens faisaient exactement la même chose. 그런 맥락이라면 바리새인도 똑같지 않을까요? Et c'est ce que nous pouvons lire ensemble dans Matthieu chapitre 23. 저희 잠깐 마태복음 23장을 보겠습니다. Jésus dit verset 5, 5절을 보세요. ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. 그들의 모든 행위를 사람에게 보이고자 하나니 Les prostituées faisaient tout pour attirer les regards des hommes. 청녀들도 똑같이 하지 않았을까요? 사람들에게 보여지기 위해서. Les pharisiens faisaient tout pour être vus des hommes. 바리새인 또한 이렇게 행했습니다. Aux yeux de Dieu, il n'y a pas de différence. 하나님께서 보시기에는 다른 자가 있을까요? Et c'est ce que aussi l'apôtre Paul va nous dire des pharisiens. 이 바리새인에 대해서 사도 바울도 할 말이 있습니다. C'est ce que nous voyons dans l'épître aux Romains au chapitre 2. 잠깐 제가 로마서 2장을 보겠습니다. Ici, l'apôtre Paul décrit les pharisiens, ceux qui sont tellement fiers de la loi et de servir Dieu. 하나님의 율법을 너무나도 잘 지킨 이 자만심이 큰 유대인들에 대해서 할 말이 있답니다. Il leur dit au verset 22, toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. 22절 보십시오. 간음하지 말라 말한 내가 간음하느냐. Toi qui dis de ne pas commettre adultère, tu commets adultère. 우상을 가진 여기는 내가 신전 물건을 도둑질하느냐. Toi qui as en horreur les idoles, tu commets des sacrilèges. 여기 보시면 간음하는 자와 우상을 섬기는 자를 비난한 그들이 똑같은 일을 한다고 써 있습니다. Donc, les pharisiens, ils jugeaient les femmes adultères, ils jugeaient les prostituées, mais ils faisaient la même chose. 바리새인들은 간음하는 자들과 창녀들을 비난했지만 그들 똑같은 자들입니다. Ils disent ah c'est mal de faire ce qu'elle fait. 아니 저 여인들은 어떻게 저런 일을 할 수 있어? 라고 얘기하는데 dans leur cœur ils faisaient la même chose. 하지만 그들의 마음은 똑같은 사람입니다. Et ça m'a rappelé le témoignage d'un serviteur de Dieu que j'ai entendu dernièrement. 이 본문을 제가 준비하면서 최근에 들었던 어떤 설교자의 이야기가 생각이 났습니다. C'était un pasteur qui aidait les personnes en difficulté à connaître le Seigneur. 이 목사님의 사역은 하나님을 알지 못하는 자들을 향한 사역입니다. Et ils avaient accueilli un jeune qui était difficile à aider. 특히 어떤 좀 다루기, 케어하기 어려운 어떤 젊은 사람을 초대했습니다. C'était un jeune qui était rebelle dans son cœur et qui causait des difficultés dans la maison d'accueil. 굉장히 기가 세고 에너지가 넘치는 그런 청년이 오게 됐습니다. Et le pasteur qui voulait l'aider, il était épuisé. 근데 목사님이 이 청년과 만난 지 얼마 안 돼서 다 힘이 빠졌습니다. Il était découragé. 그리고 좌절했습니다. C'est comme si toute la vie spirituelle s'en allait de lui et qu'il était vraiment complètement abattu. 마치 목사님 안에 있는 모든 영적인 생명이 다 빠져나가고 도살장에 끌려간 느낌을 받으셨다는 겁니다. Alors ce pasteur, il a commencé à réfléchir, il s'est dit mais c'est quand même pas normal. 목사님께서 이런 생각이 갑자기 드셨대요. 뭔가 이상하지 않나?
comment se fait-il que je serve Dieu et que je suis épuisé et découragé? 내가 하나님을 섬기는데 이렇게 지치고 절망스러울 수 있을까? Alors il a prié le Seigneur. 그래서 하나님께 기도를 드렸답니다. Il a dit, Seigneur, éclaire-moi. 하나님, 밝혀주세요. S'il y a quelque chose dans mon service qui n'est pas juste devant toi, montre-moi ce qui va pas. 제 사역에 뭔가 허점이 있다면 밝히 보여주세요. Parce que je veux te servir. 왜냐하면 저는 주님을 섬기고 싶습니다. Et je comprends pas ce qui m'arrive. 그 제게 지금 무슨 일이 일어나는지 이해가 안 됩니다. J'ai besoin d'être renouvelé par toi dans le service. 제가 예배 가운데 새로워지길 원합니다. Alors parle-moi, s'il te plaît. 그래서 말씀해 주옵소서. Et le Seigneur lui a parlé. 그리고 하나님께서 말씀하셨어요. Le Seigneur lui a dit, mais pourquoi tu veux aider ce jeune? 주님께서 이렇게 말씀하셨다고 합니다. 너는 근데 왜 이 청년을 도와주고 싶은데? Est-ce que c'est pour essayer de me servir? Ou est-ce que c'est pour être glorifié, de voir que sa vie va changer? 정말 나를 섬기고 싶은 거야? 아니면은 이 일을 통해서 이 청년의 삶이 바뀔 때 그 영광을 너가 가져가고 싶은 거야? Et d'un seul coup, ce pasteur, il s'est rendu compte, en fait, que ce n'est pas Dieu qu'il était en train de servir. 그 순간 목사님 깨달은 거는 아, 내가 하나님 섬기지 않았구나. Il était en train de servir son orgueil. 나의 교만함을 섬기고 있었구나를 깨닫게 됐습니다. Il était en train de servir son ambition. 자기의 욕망을 섬기고 있었습니다. Pour pouvoir montrer aux autres, regardez, moi j'ai aidé quelqu'un qui était vraiment difficile. 너무 보여지기 좋지 않습니까? 이렇게 문제가 많은 청년을 내가 변화시켰다. Et maintenant, sa vie est transformée. 그리고 이 사람이 지금 완전 다른 사람이 되지 않았냐? Regardez ce que j'ai fait. 제가 한 일을 좀 보세요. Et donc, d'un seul coup, il a vu la réalité de son cœur, de ses motivations. 그 순간 목사님은 자기의 마음을, 자기의 동기부여가 무엇인지를 알게 됐습니다. Ce n'est pas pour Dieu que j'ai fait ça, c'était pour moi. 하나님이 아니라 자기를 위해서 했습니다. J'ai fait ça pour être vu, pour être admiré. 보여지기 위해서, 칭찬받기 위해서. Et donc, je n'ai pas servi le Seigneur. 다시 말해서 하나님을 섬긴 것이 아닙니다. J'ai servi mon orgueil. 본인의 교만함을 섬긴 거죠. Et ça, ce n'est pas servir Dieu. 이것은 하나님의 사역자가 할 일이 아닙니다. C'est servir une idole. 이것은 우상을 만드는 거죠. Et c'est déshonorer Dieu. 그리고 하나님을 불영화롭게 하는 겁니다. C'est se servir soi-même. 자기를 섬기는 것이죠. Et c'est comme ça que les pharisiens, ils croyaient servir Dieu, mais en réalité, ils servaient pas Dieu. Ils se servaient eux-mêmes. 바리새인들도 하나님을 섬긴다고 생각했지만 사실은 본인을 섬겼던 겁니다. Ils faisaient tout pour être admirés. 그래야 사람들이 칭찬하니까. Donc, ils étaient devenus leur propre idole. 스스로 우상이 된 겁니다. Et c'est pour ça que ils disent de ne pas commettre l'adultère, mais dans leur cœur, en faisant ça, c'était la même chose que de commettre l'adultère. 간음하지 말라라고 이야기했지만 사실 본인들이 간음한 자들이었습니다. C'était vivre avec les mêmes dispositions de cœur que la prostituée. 이 두 부류의 사람들의 마음 상태가 똑같지 않습니까? C'est chercher à attirer les regards des autres sur nous. 이 일로 인해서 사람들이 나를 좀 쳐다봤으면 좋겠다라는 생각을 갖습니다. Et c'est pour ça que Paul dit aussi, tu as en horreur des idoles et pourtant tu commets des sacrilèges. 그래서 사도 바울이 로마서에서 이렇게 말씀하죠. 우상을 가진 여기는 내가 그 신전 물건을 도둑질하느냐. Et donc ce pasteur, il a pris conscience de cette réalité. 그래서 이 목사님은 본인의 모습을 깨닫고 Parce que Dieu l'a éclairé. 왜냐하면 하나님께서 밝혀주셨기 때문에 깨달았습니다. Et il a demandé pardon à Dieu.
그리고 하나님께 용서를 구합니다. Il a dit, Seigneur, je te demande pardon parce que ce n'est pas toi que j'ai servi, c'est moi-même que j'ai servi. 하나님 잘못했습니다. 하나님이 아니라 제 자신을 섬겼습니다. Purifie mon cœur par le sang de Jésus. 예수 그리스도의 보혈로 내 마음을 씻겨 주시옵소서. Délivre-moi de cette idolâtrie de mon cœur. 내 마음속에 있는 이 우상으로부터 나를 자유케 하여 주옵소서. Renouvelle-moi pour que je puisse te servir. 내가 주님을 온전히 섬길 수 있도록 내 마음을 새롭게 해 주시옵소서. Et lui qui était complètement fatigué, usé, découragé, d'un seul coup, il était renouvelé dans le service de Dieu. 완전히 지치고 절망했던 이 목사님께서 이 기도를 드리고 나서 갑자기 힘이 생기기 시작합니다. Parce qu'à nouveau, ses regards se tournaient non plus vers lui, mais vers le Seigneur. 왜냐하면 목사님의 시선이 본인이 아니라 하나님을 향했기 때문입니다. Et c'est ce que le Seigneur veut faire dans chacun de nos cœurs. 하나님께서도 오늘 이 시간 여러분들의 마음을 만지시기 원합니다. Ce n'est pas par hasard que cette femme est entrée dans la maison de Simon le pharisien. 이 여인이 갑자기 시몬에 들어가는 것이 우연이 아닙니다. Parce que Simon il faisait tout pour être vu des hommes. 시몬은 사람들이 좀 봐줬으면 하는 그런 마음이 있었을 거예요. Il ne servait pas Dieu. 하나님을 섬긴다고 말할 수는 없죠. Il se servait lui-même. 스스로 섬깁니다. Il était devenu sa propre idole. 스스로 우상화 됐습니다. Et ce que cette femme avait fait, c'était exactement la même chose. 근데 이 여인의 행동과 똑같지 않습니까? Et Dieu avait envoyé cette femme dans sa maison pour lui montrer, voilà, tu n'es pas meilleur que cette femme. 어쩜 하나님께서 이 여인을 시몬의 집에 보내셔서 봐라, 너나 이 여인이나 똑같다라고 말씀하시는지는 모르겠습니다. À mes yeux, tu es exactement pareil. 내가 보기에는 너는 이 여인과 똑같은 사람이다. Tu as besoin d'un sauveur. 너도 구세주가 필요한 사람이다. Tu as besoin que ton cœur soit lavé par le sang de Jésus. 내 아들의 보혈의 피로 너의 마음도 정결케 돼야 된다. Et tu as besoin de recevoir une autre vie qui soit pure, celle de Jésus dans ton cœur. 예수님께서 주실 수 있는 그 삶이 너의 삶 가운데 들어가서 너도 정결케 되어야 한다. Alors, on va découvrir réellement l'amour de Dieu pour nous. 바로 그럴 때 우리를 향한 하나님의 진정한 사랑을 깨닫게 됩니다. Alors, on va réellement regarder au Seigneur. 그리고 하나님을 진심으로 바라볼 수 있게 됩니다. Et c'est là que notre cœur va se réjouir pleinement. 그때 우리의 마음속에 온전한 기쁨이 생깁니다. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. 우리의 시선을 하나님께 고정시킬 때 우리의 삶은 빛이 납니다. Nous allons prier ensemble. 함께 기도하겠습니다. Seigneur, moi je vois aussi que j'ai jugé souvent les autres. 하나님, 저의 모습을 보니까 제가 남을 비판한 사람입니다. J'ai souvent été dans l'attitude du pharisien. 제가 바리새인과 같은 자입니다. Et pourtant je croyais te servir. 근데 저는 주님 섬긴다고 말했습니다. Mais en réalité, j'ai repoussé les autres. Je les ai empêchés de te connaître. 근데 사실 저는 다른 사람들을 방해했고 하나님을 알지 못하게 했습니다. Je te demande pardon. 제가 잘못했습니다. Et je te demande de purifier mon cœur par le sang de Jésus. 십자가의 보혈의 피로 내 마음을 정결케 하여 주옵소서. Je crois que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte mon péché. 예수님은 하나님의 어린 양이시고 나의 죄를 모두 사해 주시는 분이라는 것을 믿습니다. Je reçois ton pardon maintenant. 하나님의 용서를 구합니다. Et je reçois la vie de Jésus dans mon cœur. 또한 예수님의 그 생명을 받아들입니다. Car Jésus est ressuscité. 주님께서는 죽음에서 부활하셨고 Et il est tout puissant. 전지전능하시고 Alors, je lui donne mon cœur pour qu'il règne dans mon cœur. 내 마음을 드리니 예수님 내 마음을 다스려 주옵소서. Et je te demande de faire de moi ce que tu veux. 하나님의 기뻐하신 대로 사용하여 주옵소서. Je tourne mes regards vers toi.
나의 시선을 주님께 고정합니다. Et tu me remplis de joie. 내 마음에 기쁨을 태워주시고 Au nom de Jésus. Amen. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 다 같이 주기도문 함으로써 오늘 예배를 마치겠습니다. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et l'accorde sa grâce. Que l'Éternel lève sa face vers toi et te donne la paix. 주님께서 여러분들에게 복을 주시고 여러분들을 지켜주시며 주님께서 여러분들을 밝은 얼굴로 대하시고 여러분들에게 은혜를 베푸시며 주님께서 여러분들을 고이 보시어서
여러분들에게 평화를 주시기를 빕니다. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. 지금은 우리 주님 예수 그리스도의 은혜와 우리 하나님의 놀라우신 사랑과 성령의 교통하심이 오늘 말씀을 통해서 바리새인이었음을 깨닫고 회개하고 돌아가는 우리 공동체 한 분 한 분 머리 위에 지금부터 영원토록 함께 있을지어다. 아멘.